Okay. So that was B, right? Number 7, ya. Jadi di sini the red cardinal spends many of its time. Nah, B, time tadi di sini itu artinya waktu ya, bukan yang artinya kali. So, ini harusnya uncountable, tidak bisa dihitung ya. Oke. Makanya di sini many kita ganti dengan much ya. Spends much of its time. Okay, so that was itu tadi siapa ya? Terakhir Satria, right? Yeah. Now let's go to Wahyu. Wahyu Widodo, what do you have for number 8? What is your answer? Number 8 harusnya millionaires pakai S, Miss. Okay, very good. Ya, karena a higher number of yes sejumlah milioner yang ya yang lebih tinggi gitu ya. So very good. Supposed to be with as millionaires. Ya. Okay, thank you, Wahyu. So now let's have Wahyu Ning for number 9. Timis Mm-hmm. See? began fewer. Ya, fewer rights. Hak-hak yang lebih sedikit gitu ya. Fewer. Ini ada yang masuk lagi, sebentar Miss admit dulu. Set 3, oke. Ya. So, fewer rights. Hak-hak yang lebih sedikit. Nah, ini karena rights-nya kita lihat ada S-nya di belakang ya. Berarti ini countable, makanya pakai fewer. Yes. Oke. Okay, thank you. And next one we have, that was Wahyuning, right? Okay, Wahyuning is the last one. Now we go back to the top. We go back to the top from Aldi. Aldi, what do you have for number 10? Number 10 C, Miss. Seharusnya Language S pakai languages S. ya, languages ya. Languages. Many different Yeah, languages. Gitu. Yes. Thank you, Aldi. Okay. So now we're going to continue to our next discussion in written expression. It's called subject and object pronouns. Gitu ya. Jadi subject itu adalah subjek ya. Subject pronoun itu berarti kata ganti untuk subjek. Nah, subjek itu kan biasanya bernama ya, atau ada namanya gitu. Misalkan he itu Aldi, she itu Jati ya. It itu bisa cat, misalnya. Oke, they bisa the students gitu. Tapi kadang-kadang kata benda itu bisa digantikan dengan subject pronoun atau kata ganti dalam posisi subjek gitu. Nah, dalam posisi objek itu juga kita punya kata ganti ya, namanya object pronouns ya. Jadi kalau posisi subjeknya I, objeknya jadi me, you jadi you sama, he jadi him, she jadi her, it jadi it, we jadi us, they jadi them. Seperti itu. Ya. Oke. A subject pronoun is used as the subject of a verb. Kata ganti subjek itu digunakan sebagai subjek untuk kata benda. An object pronoun can be used as the object of a verb or the object of a preposition. Sementara, sementara kata ganti untuk objek itu bisa digunakan sebagai objek dari kata kerja atau objek setelah preposisi. Nah, misalnya seperti ini ya. Mary saw the film with Barry. Mary menonton filmnya dengan Barry. Nah, ini di sini kita ada 3 kata benda dan semuanya bisa diganti dengan pronoun sesuai dengan posisinya ya. Mary di sini posisinya subjek, maka kata ganti untuk dia perempuan she gitu. Terus the film ini posisinya sebagai objek ya. Kita ganti dengan objek pronoun it. Kemudian Barry di sini posisinya adalah sebagai object of preposition with ya, kita ganti pakai
objek pronoun atau kata ganti untuk objek him. Seperti itu. Jadi, she saw it with him. Nah, seperti itu ya. Oke, nah, the following are examples of the types of subject or object pronoun errors that you might see on the TOEFL test. Nah, sementara contoh-contoh di bawah ini adalah jenis-jenis dari kata ganti untuk subjek atau kata ganti untuk objek ya, yang salah yang mungkin Anda lihat di tes TOEFL, Anda temukan di tes TOEFL. Nah, ini misalnya ya, me and my friend are taking a trip. Ini kan maksudnya saya dan teman saya akan melakukan perjalanan. Begitu. Nah, sayanya itu kan dia seharusnya dalam posisi subjek kan? Nah, harusnya pakai object pronoun, bukan pakai harusnya pakai subject pronoun, bukan pakai object pronoun. Nah, me kan dalam posisi objek ya, object pronoun. Jadi dia tidak bisa diletakkan di posisi subjek. Untuk subjek seharusnya pakai I. Jadi, I and my friend are taking a trip. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalimat yang kedua, our neighbors are going with you and I. Ya, tetangga-tetangga kita akan pergi bersama kamu dan saya. Nah, di sini ya, with di sini kan dia preposition. Maka yang muncul setelah with itu object of preposition gitu. Nah, kalau kita mau pakai pronoun atau kata ganti, kita pakai gantinya yang object pronoun ya. Jadi bukan I tapi seharusnya me gitu ya. With me, with you and me. Seperti itu. So now everyone, I think let's do this one. Oke. Ini ya. Yang nomor 1, you should do it for her. Kamu harus melakukannya untuk dia. Nah, ini pronounnya semuanya sudah betul ya. You dalam posisi subjek, kemudian it dalam posisi objek, kemudian her dalam posisi object of preposition. Nah, sedangkan nomor 2 di sini incorrect ya. They help she with the work. Ini kan maksudnya mereka membantunya dengan pekerjaan itu. Nah, they dalam posisi subjek sudah betul. Nah, dia perempuan di sini dalam posisi objek, berarti pakainya objek pronoun. Ya, seharusnya tidak pakai she, tapi her. Gitu ya. Alright. So you may try to do number 3 until 6 within a minute. Yes, please. Bisa dikerjakan 1 menit dulu ya. 3, 4, 5, 6. Exercise 21 on page 104. Okay. So now let's discuss. I think the last one was that was Wahyuning, right? So now we go back to the top. We go back to Aldi. Aldi, what do you have for number 3? Yes, Miss. Yes. What's your answer for number 3? Number 3.
ini kan dia perempuan ya. Her. Ya, dan Bob Eh, datang mengunjungi saya. correct. Incorrect. Incorrect. Correct. Oke. Please revise, tolong dibetulkan. Eh, her-nya ganti his. Ganti she, ya. Oh, she. Ya, she. Dia perempuan. Ya, her and Bob come over to visit me. Dia dan Bob mampir mengunjungi saya. Nah, dia perempuannya di sini, ini kan dalam posisi subjek ya. Nah, sedangkan Yes. her itu kan kategorinya bukan subjek pronoun, tapi objek pronoun. Oh, Ya, jadi untuk dia perempuan itu di posisi subjek, harusnya kita pakai subjek pronoun she. Karena kalau her itu buat apa? Her itu buat object of the verb, buat objek untuk kata kerja, atau object of preposition, objek yang muncul setelah preposisi atau kata depan ya. Okay, hmm. so Arif, what do you have for number 4? Number 4 is correct, Miss. Okay, yeah, alright. So I brought it for you and them. Saya membawakannya untuk kamu dan mereka ya. Jadi saya itu pakai I, subject pronoun di sini. It pakai object pronoun. You di sini juga pakai object of preposition. Meskipun beberapa objek subject pronoun dan object pronoun sama ya kan, ada beberapa yang sama kan. Nah, itu misalnya kayak you sama, terus kemudian it sama gitu. Tapi yang lain berbeda. Seperti itu. So for number 5, I think I would like to go to Firda. Correct, Miss. Yeah, okay. He opened the refrigerator and took some food from it. Ya. He-nya sudah betul, dia laki-laki dalam posisi subjek pronoun, ya. Terus kemudian it, dia objek pronoun. Thank you, Firda. Now we go to Dewa for number 6. Incorrect, Miss. Okay. So please revise. He lent it to you and me. Ya, she lended to you and me, ya. Jadi setelah to ini kan preposition. Nah, setelah preposition kita pakai objek. Di sini kita objek pronoun ya, of preposition. Jadi to you and me. Okay. So next one we have possessives. Selanjutnya kita ada possessives. Possessives di sini adalah artinya kata ganti kepemilikan. Ya, kata ganti kepemilikan. Ya, tuh. Nah, ini ya. Possessive adjectives and pronouns are both show who or what owns a noun. Baik kata ganti kepemilikan ataupun kata ganti yang sudah kita pelajari di atas itu, keduanya menunjukkan siapa atau apa yang memiliki sesuatu atau kata benda ya. However, possessive adjectives and possessive pronouns do not have the same function. Tapi possessive adjective dan possessive pronoun itu fungsinya tidak sama. Gitu ya. Seperti itu. And these two kinds of possessive can be confused on the TOEFL test. Dan dua macam possessives ini, ya, atau kata ganti kepemilikan ini, itu bisa sedikit membingungkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang namanya possessive adjectives itu kepemilikan, ya. Sorry, I'd like to make sure. Nah, possessive adjectives itu kata ganti kepemilikan yang diikuti kata benda. Ya, makanya setelah ini itu biasanya ada kata benda. Kata bendanya disebutkan. Misalnya rumah saya, my house. Gitu. Terus kelas kamu, your class. Ya. Bukunya dia, his book.